Nanapuntaan ni. Nako. So, dula ko ning 5 nights at Shrek's house. I mean, hotel. Ay, nako. So, nakita na ko akong classmate na si Gabriel. Nagadula ni. So, gusto pa ko mo try ani. Wank! So, start na ta. Ay, suga. Ay, guwapa day kay si Shrek. Ay. Guwapa kayo. Ay, burikat lang. By the way, start na lang ta. Five Nights at Shrek's house. Warning, wapag pake. Game the. Hala, sa to. Lang, sa pagsulod. Sa pagsulod. Ay, start na day. So, alone lang ko sa akong kwarto. Mga besties. Night one. Uy! Tuara. Lag kaayo ko, pero it's okay lang. Ala, kagwapa ba ni? Wait lang, lag kay ko guys. So, okay ra ni. Okay, ask na lang kong question na ni. Pero, what the hey is this place? Hi, Shrek. Naku-cheap ka ni. Kabalo bitaw ka, no? Naibabayo na nagkuhan bitaw, no? Basta. Basta, continue. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Hi, could I get a room for 5 nights, please? Yeah. Sure, we have an empty room on the 2nd floor. Tulog doy. Hello, katong kay katang. Hello, tutu. Lagi ya pada di kuanday ay. Oy bayi unsaon man ite. Wait. Lu. Nga. Ay. I said we have an empty room on the 2nd floor. Sinugo di ay ka. Grabe pud ka oy. Artike ka first time lang ina ko gas kanani ay. Si Tirang may gadulaan ni. So gusto pa ko try. Pag tumingin ka, akin ka. So, joke lang ay. Yaks. Kuya, Uy, mahaglok ko tayo. Uy, day, naunsak ka, day. Hala, day. Hala. Kunsa ka tira, day. Nadi ko ba tanaw bala ka? I need to take it done before sleep. Sheesh. What? Ala, nag-glitch na ko. Lag kay cellphone. Pero, it's okay na lang. Belan, what happened to me? Wait lang guys, kay ko. Oh. By the way. Excuse me, where is the toilet? The toilet is over there. Don't you dare pissing on the walls. Jeez. Uy, pressure ka kangawang ni Tirang. Charis lang, sorry Gabriel. Haha. Right? Said ano na? Kaya na ba sinimutan o sa kuha? Yeah, let's take a dump. Uy! Saman to, mga bayi! Alam mo na, yeah! Wait, basin kailangan mo flash. Sheesh. Ay, dili. Never mind na lang, guys. Never mind, continue na lang ito. Ikaw. Pag tumingin ka, akin ka. Sama kay Jude niyang glitch. Mga day. Mga bayi. O mga day. Ito si Gabriel. Mga bayi. Okay. Night to! Night to.
last night to take a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Now you have to help clean up the toilet floor. Lo, grabe pud ka, uy. Naraman ko diri para makatulog for 5 nights. Anong... Kay klaro, Shrek, ay. Gilakan pa dyan. Sige mo tumulong. I said go and clean up the toilet. Ito nga ni, lakman. Sa... Biyo-biyo ka. Ay, hi. Bini, be. Thank you. Baka dyan. Yun, abre. Ang wali isray ko. Uy, ulo. Hala ka, arte. Yung hilak di ay. Kung biskwita ka, labi kikatanon. Na. Got. Got na nun kung naingon. Tara. Ikaw man na mo kaon dayon ko ay. Survive ako there sa 3 days. Ay, true. Ay, nako. Katlagot. Continue ako ano yun niya. Mga sheesh. Sheesh. Lakauban ba ni tirang si Kuwan, si It's Opaw? Basi. Oopsies. Uy, ka arty ba niyo? Ay. Mana. Happy. Ay, pistol. Arty ba ito ni Shrek, ay? Marsha, I don't know. Basta girls. Uy! Duta kay sakwan. Dut kig mga paintings ko. I don't feel sleepy. Maybe I should take a look at the paintings. Okay. Hala. Oh no, what have I done? I should do something. Run away. Naglok ko. Wait lang, kay nag-glitch ko mga guys. Ay, by the way na lang, ayun na lang. Never mind. Nambi ni mo naglok ko. Grabe pod ka. Bet ni mo. Sa katanang tao, may tagnaniwang na lang ka. Kaniwang ay tambok kay ka o pag diet ra good be. Diet imo nang glitch akong kon. Diet ra good Shrek. Klain. Mura to guys oy. Wah. Bye.